Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Foam, the rubberized foam basta foam, sigurado ka. And MX3. Dito ako believe. Nangita ka ba og thrilling og nindot ka duwa? Naa ka na sa Windsor. Play anytime, anywhere. Bisitahan lang ang windsor.ph. Windsor.ph. Pero sa di pa ka maduwa, gaming's for 21 years old and above only. Keep it fun, play smart, play responsibly, and win from within. Kami kasama mo, kami kasama sa mga pangangailangan mo. Sa pagkayod mo sa buhay, may mga pangarap kang gusto mong matupad. Kaya katumbas ng iyong sakripisyo ang 2 to 3 minute hassle-free transactions, mababang remittance rates, at mataas na appraisal value hatid ng RD Pawn Shop. Kasama mo hanggang sa magandang bukas. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. RD Pawn Shop. 49 years nang nagbibigay pag-asa. I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe. MX3. Dito ako believe. We are Jufoam, Jufoam, the rubberized foam. We are Jufoam, putting the world to bed. Jufoam, providing value for comfort. Your go-to shop, Jufoam, for the best sleeping choices and over 50 years of experience. Jufoam, everything your body would need. We are Jufoam, Jufoam. Get your Jufoam now. We are Jufoam, Jufoam, the rubberized foam. We are Jufoam, putting the world to bed. Vitron, subok na. Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak. Gipa-testing ako kung anak painom tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata. Vitron, subok na. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Next song is brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus.